मु जिला क्रीड़ा संसद संपादक हिसाब से प्रथम तो आग धन्यवाद दूसरी महावीर स्पोर्ट्स क्लब जो ब्रह्मगिर रही ये प्रकार अरेंजमेंट कर गोटे स्टेट लेवल कंपटीशन स्टाइल रो मुझे बहुत ये रही मुझे जेहेतु ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन जड़े कर्मकर्ता अच्छी ओडिशा नूतन भाव में मुझे मानक नमस्कार करुँच मत गोटे ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन गुरु दायित्व देती राज्य ओलंपिक एसोसिएशन कोषाध्यक्ष भाव मत निर्वाचित कर मोर आपण मान सहयोग साहाय्य जो मुझे कि बाट आगे पार्टी बहुत बड़ कथा रामचंद्र प्रधान मेमोरियल जो हूँ रामचंद्र प्रधान स्वर्गत रामचंद्र प्रधान मो पितृतुल्य मो बाबांकर ये उत्तम बंधु एक परिवार कांग्रेस परिवार तेणु स्वर्गत आत्मार सद्गति कामना कर जो दायाद मैंने अच्छा आउ थे धन्यवाद दूसरी गोटे स्पोर्ट्स लाइन रे जेहेतु मत गोटे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर तेणु मुझे भितर मत संश्लिष्ट कर बहुत आनंदित बहुत धन्यवाद दूसरी जगन्नाथ बहुत आशीर्वाद करूँ ये प्रकार गोटे परिवार सदा सर्वदा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ओडिशार स्पोर्ट्स नाम रखापी आम पुरी की ये चेष्टा जो कर बहुत उपरकू जाऊ। द्वितीय कथा है आज ओडिशा सरकार भारत सरकार पूर्व सरकार हूँ वर्तमान सरकार हूँ स्पोर्ट्स प्रति जो नीति आचरण डेवलप होती से आम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर माने आनंदित अच्छु जो माने पाठपढ़ा गोटे गोटे पाठपढ़ा आ गोटे साठपढ़ा यदि पाठपढ़ा न हो साठपढ़ा जब आम कि डेवलप कर साठपढ़ा माने पाठ साठ कहते जो आम स्पोर्ट्स लाइन की आम मो तरफ कहूँ स्पोर्ट्स लाइन रे जदि आम डेवलप कर पाठर आवश्यकता टू स्पोर्ट्स जदि आम नेशनल स्तर हो कि इंटरनेशनल स्तर हो कि स्टेट स्तर हो जदि आम सुनाम अर्जन कर आम किसी सुजोग सृष्टि हो सारी आज आम पुरी रे आमर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अनडेभलप्ड था आज श्री जगन्नाथ स्टेडियम आम सरी सारी विजु पट्टनायक इंडोर स्टेडियम सरी सारी जो आम क्रिकेटर इंफ्रास्ट्रक्चर पाई सारचु एथलेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पाई सारचु फुटबॉल टू आरंभ कर कबड्डी कुश्ती जो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार आम पाखे थुआई सारी आम किसी इंडोर हॉल पाई सारचु आम जिम्नास्टिक कर आम रेसलिंग हॉल पाई पार्चु कबड्डी हॉल पाई पार्चु जूडो हॉल पाई पार्चु अन्य इंडोर गेम पाई आम सुविधा सुजोग पाई पार्चु आम गोटे भल सुजोग सी तो गोटे प्रकार रहा क्रिकेट पाई ये जो ए प्रकार स्टेडियम बोधे ए प्रकार खेल पड़िया कटक छाड़देले बोधे अन्य डिस्ट्रिक्ट मानक देखी ए प्रकार खेल पड़िया बोधे जहाँ खेल पड़िया को डेवलप कर ब्रह्मगिरी गोरवाल बासिंदा माने रामचंद्र प्रधान जो दायाद रही रमेश प्रधान मोर बंधु से जा प्रचेषा जो प्रकार एवं महावीर क्लब प्रचेषा जो प्रकार खेल पड़िया कर विरल मु आनंदित बहुत जे खेल को श्रेष्ठ सोपान धोयापी एम जो प्रयास निश्चित जारी रमें मैंने सागर अच्छे ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन अच्छी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन आउट बड़ कथा है ये गोटे एसोसिएशन मु 5 वर्ष है ये अनुष्ठान सहित जड़ित अच्छी मत सदाबले डाकती मुझे आसे मु बहुत आनंदित है ये प्रकार जो वातावरण ये प्रत्येक वर्ष गोटे 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 सोपान ऊर्धर रोचे ये अनुष्ठान आज पड़िया देखो कि सुंदर पूरा ग्रीन पड़िया है ग्रीन पड़िया रहा कष्टर व्यापार राज्य स्तरीय खेल में जोगदेव रामचंद्र प्रधान मेमोरियल आमर गोटे सिस्टम रही पूरी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन तरफ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक बर्तमान इंट्रा क्लब आरंभ होता 4-5 दिन पर आम सीनियर इंट्रा क्लब आरंभ करूँ जूनियर इंट्रा क्लब आरंभ करूँ जूनियर सीनियर इंट्रा क्लब रे जो मैंने आम करवा सिलेक्ट हे ये तो बहुत भल पिला तो ब्रह्मगिरी देखुँ बहुत भल पिला अच्छा बहुत भल क्रिकेटर मैंने बाहर सारी ये सब एंटायर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट सबतक सीनियर जो मैंने कलाहांडी कप खेलुँच समस्त तो यात्रा इनवल्व होती ये 7टा टीम समस्त मुँह देखुची जो मैंने आम सहित जड़ित रोचे जो मैंने कलाहांडी कप खेलुँच जो मैंने रंजीत सिलेक्शन ट्रायल रोचे जो मैंने जूनियर रोचे रही सब निश्चित भल फल आम पाइबा मु आउट थे प्रभु श्रीचरण आउट थे प्रार्थना करुँचे अनुष्ठान दीर्घजीवी हो सुसंगठित हो एवं आम मान सहित भल मार आम आज डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन हो कि ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन हो क्रिकेट खेल उन्नति आम आपण मान सहित ये अनुष्ठान सहित निश्चित रू दरकार पड़े जदि
କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିପାରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଓକେ ସାର୍। ମୁଁ ଅଧିବକ୍ତା ଦିଗମ୍ବର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପୁରୀ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ କରାଗଲା, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ T20 ସିରିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 7ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପିପିଲି, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଗୋପ ଏଇଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ମାନେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। 7ଟି ଦଳ ଏମାନେ ଖେଳିବେ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଖେଳର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ଆସି ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରସାଦ ପଟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଏ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ମାଟିର ଦ୍ରୋଣ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ସେ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ଅବିଭକ୍ତ ଗୁରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ମାଦନକୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ। ଏ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏ 4ଥ ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ରଖିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରିକେଟ ମେମୋରିଆଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର, ସେଟା କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା ୟା ଉପରେ? ମୁଁ କେଶବ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର, ମହାବୀର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଭ୍ୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମେମୋରିଆଲ୍ସ ପୁରୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଛି ଆମେ କ୍ରିକେଟକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବୁ। ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ତରରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମହାବୀର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଯିଏକି ଜଣେ କୃଷକ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଜଣେ ସଫଳ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫ୍ୟୁଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।